बोल भाई प्रेम से राधे अरे अति दर पे हो तो लंका अति मानस कौरवा अरे अति दर पे हो तो लंका अति मानस कौरवा अरे अति दाने बलिवर्धो अरे सर्वमतंत देखलो कीर्तन मेरे किटा कीर्तन बो काहे वाला विषय वस्तु ए माधव यहाँ ने बिजना चिकने बसला न हां ए बिला ओ कुजन लोक को सुजन न रुचे मूर्ख को न रुचे वेद कुजन लोक को सुजन न रुचे मूर्ख को न रुचे वेद पिटपि स्त्री को पति न रुचे कुल की जाने स्वाद यहाँ ने चिकने बसलु आशा दीदी तक बोले जे दिनो तू परे घरुआ कथा किछि ना कहू नरेंद्र बाहक परे भल भाग ऑपरेशन डोज बोलला बेले यहाँ ने चेई बसला तते बाबू घर नहीं द्वार नहीं पिता नहीं माता नहीं पुत्र हेला चाहे बैलु हेतिर उत्तर जन तू काना देलु रक्त बीर्ज जेते बेले असुर के मारी बसले चाहे पारी चाहे पड़ी बसला बेले इथिर उत्तर इटा है भाई केन असुर के मानला सेटा हबो तू दुई पढू आउ तू जेंडा जानजू हेतरी खाली बकबाल लोग तू हां अतका दरिया लोग नुए से लोहे जे मां बहन मन को तू शिक्षा दउ छु बेला हां ओ काट्य वचन तू सुनी छु कि ना सुने भाई अब ए घर जोर पुष्पुत्र सुनी छु कि ना सुनी सुनी पारु छु का बोलु जंजे देखे हो छे माली अति दर पे हो तो लंका अति मानस पूरा तुम पढ़ो अति दाने बलिवर ध्वज सर्व अत्यंत गहे तम वाला क्या बात अति गर्व करे लंकार रावण मरेला अति अभिमान दुर्योधन नाश होला अति दान हेतु बलि पाताल को गले मंगल घटे अतिशय हेले हे माधव भाई पहला वाला प्रश्न रो उत्तर नहीं मां मंगला क्यों दिन क्यों पक्ष क्यों नक्षत्र रे अवतार नहीं थिले कहमी घर बोरा कहमी अरे बही पत्र नहीं पड़ी कीर्तन करू छु अरे मुई मुई बोली केते देखे है उछु ए पिले ए किछि नहीं जाने मारू छु भाव एक किछि नहीं जाने मारू छु भाव किछि नहीं जाने मारू छु भाव किछि नहीं जाने मारू छु भाव ए पिला ओ ठीक है बही पत्र पढ़ी कर आसार कीर्तन करबो अरे बही पत्र नहीं पढ़ी कीर्तन करू बही पत्र नहीं पढ़ी कीर्तन करू मुई मुई बोली कते देखे है उछु मुई मुई बोली कते देखे है उछु मुई मुई बोली कते देखे है उछु किछि नहीं जाने किछे ना जानी करी हां हां अरे मनु जन्म पाई करी केते गरब करू मनु जन्म पाई करी केते गरब करू उगली बोला गुरु लगा तले पड़ी उगली बोला गुरु लगा तले ए उगली बोला गुरु लगा तले पड़ी उगली बोला गुरु लगा तले पड़ी मिबू हां ए किछि नहीं जानी मारू भाव 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 किछि जानी मारू भाव किछि नहीं जानी मारू भाव ए वो पिला हां काहे को जाउ छै आज सब वस्तु केन केन के जाउ छै माधव समझ जाने ना परवा यार सर
ভিখারিণী এটা তপয় বিষয় কণ্ঠা হুয়ে ফুলা তো নাম গাইলে এ পিলে দিন হুয়ে শুভ তো মুহ দেখিলে মা তুমর মা মা মঙ্গলা 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 কান্দাবো কলা ভিকারুণী ঠেঙ্গা বিষয় কণ্ঠা হুয়ে ফুলা তো নাম গাইলে কণ্ঠা হুয়ে ফুলা তো নাম গাইলে দিন হুয়ে শুভ তো মুহ দেখিলে দিন হুয়ে শুভ তো মুহ দেখিলে মা তুমর মা মা মঙ্গলা মা তুমর মা জগত জননী মঙ্গলকারী তোর তলে করুছি দয়নি জগত জননী মঙ্গলকারী তোর পাদ তলে করুছি দয়নি জগত জননী মঙ্গলকারী তোর পাদ তলে করুছি দয়নি জগত জননী সুখে তোর নাম গীত গাউথিবি মা তুমর মা মা মঙ্গলা 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 এ পিলে ও এটা গোটে উনি পারলিটি না বুঝলু ও আমার আজ্ঞা মানে সবে উপস্থিত অছ মতে চারটা কি পাঁচটা প্রশ্ন পড়েছে গুটে বি উত্তর দেই না পারলু বালা গুটে গুরুবন্দনা বাদ্যটে বজাইছে আর গুটে দুর্গাঙ্কর তাণ্ডবটে বজাইছে বালা দুর্গা তাণ্ডব তো না বজাই ভাই বজাইছে বলি কাই ঠকুছু তুই ধাড়ি খালি বজালু আর বজাইছে দুর্গা তাণ্ডব বলছু এটা দুর্গা তাণ্ডব নয়ছে ভাই মতে বলা ধন্যবাদ তুই বজে না জানলু আরে 2 মিনিট থেকে কান্তি বজাতি 16টা বাদ্য মুই কেন ঘর জয় রইলি যে কইলু যে মুই তুই ঘর জয় হই তুই বলি আগে না বলি তুই তোর কার সম্পত্তি খাও তো যে কহব মোর তো সেটা মুই ঘর জয় রইছে যে তুই কইছু তুই ঘর জয় রইছু না বলবার মো ভাই মুই তুই কা করে তোর দিকে লইছু মুই বলি ভৌণী ঘরে ভাই কুকুর সমান আর শ্বশুর ঘরে জয় কুত্তা এটা মুই কই যাবে লাগে অকাট্য বচন অকাট্য বচন কই মুই ঘর জয় রইলি বলছি তুই ঘর জয় রইলু মুই না বলবা যদি রইথিবি বলে মুই কই না পারা নিজর সম্পত্তি না উঠলে পরহটাকে আশা করছন তিনি বেটা লাজুছি বলবু
কে গুটে আবার ছিলা না আছে পরে শান্তনু তাহলে কহে বলে মন জানম পাইছু এ তুই ভুলি নাই জীবু রে মিছ মায়া জালে হে মন ঘাটি নাই হে বুরে মোরা মোরা রে খাই নেলে ফে ফল পকেই নেবু এ কালু মোরা মোরা রে গলা বেলে বাটে খাই নেবু তথর তুই মরি দিবু আমি তোতে দেখি জিমু यानी के फोन कर दे वार मेमोर माने फोन कर जांगा केनो कल्याण मंडप ना बजी ले लेंदा আসো আসো से गेलो फोन कर दवा हां ये बा गेलो के रे ये लो अबू सुचे आंगनबाड़ी नहीं जाओ जीबू गुरुवार दिन अंडा ना खाओ नहीं खाओ अंडा खाती बेड़ा हसुचे निर्गुणी काठी ना करू रे ए पिले मनो जाना पाइछु मनो जाना पाइछु कोई नहीं देखो वेला तोले बड़ा बड़ा दिशा अरे दुनिया কবি গুটে কথাটা প্রমাণ দেইছ কা বলুছ মাছি থিছন দুই প্রকারর পিলা কেন কেন মাছি পুষ্প উদ্যানরে মৌখিকা মধু সংগ্রহ করে পুষ্প উদ্যানরে মৌখিকা মধু সংগ্রহ করে নৈন তার সুবাস এক ফেনা থিয়ারে কাহি থিলে চলে আসিলে মূলমূত্রর মাছি ন জানি তার সুবাস বলুছন ছি 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 আলু চপ খালু কি সকাল লাগি রাখলো মারি
इने रे सबरे मारी आके दिके देखे इने हां इतानु जो गारंटी माली यार काहे ना नमादो बेस तू एटा ना जा हां इताके जन गाड़ी नो काल बुझौतलो आशा दिसे কথা কি পহলা ওপেনিং করতলা কি পহলা স্টার্ট করতলা মুই খানটা ডোজ মানে পড়ছি যেটাকে তার মানে অপারেশন হলে বি সিলাই ছাড়তে যাও হাট টচ সুভাষ পহলা চ जीबू एक केते पापी करी जाई छनी ना के धरी तार ना गाऊ फिले भबु है जी केते पापी करी जाई छनी ना के धरी तार ना गाऊ केते पापी करी जाई छनी ना के धरी तार ना गाऊ फिले भबु है जी बुकारी केते पापी करी जाई छनी ना के धरी तार ना गाऊ सोनू कानो पैसा कोई भूले नहीं दिबू मिठो पाया जाला मन घाटे नहीं है भूले ए बाऊला रे ओ दुर्गा पूजा नहीं चल देखा नहीं तलपटी तलपटी नी दवा तोड़ो तोड़ो किंदरो तोड़ो तारा गोटे कथा आज मी सत्य प्रत्यक्ष आखि देखि लोग कोजे पिसन से पूरा गुटा गुटा खाइ ने बेस नोरे तमे गुटा गुटा खालो क्रिया कर देखलिन घर कुटुमे सबे बोलो अंधुई गला तोड़ो ए पिले ए बाऊरा रे हरि नाम बाऊरा
তো আসবা বিষয় বস্তু টিকে আসু বিষয় বস্তু এ পিলে পিলা মানে তো মুই কহিଥିଲି মোর মাধব ভাইকে দীপ মধ্যে অস্তগিরি রে কেতে হন্দর গুটে দীপটে থিলা সে নগরটে থিলা তার ভিতরে সে নগর না কেনা সে নগরে তনয়মন্ত বলি গুটে সাধবটে রহুতলা তার সাতটা পুଅ ଥିଲେ এবং অলি অলি গুটে একমাত্র কন্যা থিলা যার না হচ্ছে তপই তো তপই যেতেবেলে বাবুল গাঁফুলি খেলুছে তাঙ্কর সাঙ্গর মেলরে এই সময়রে কারে কহিছে গোটে রান্ডি ব্রাহ্মণী দেইছে তার বিষয়বস্তু কেনতা হচ্ছে এ পিলে আরে বলই ব্রাহ্মণী আলো তপই বলই ব্রাহ্মণী আলো তপই আসো ধীরে ধীরে করে আবা আরে কেতে দেতা अरे बोलो ही ब्राह्मणी आलो तो कोई बोलो ही ब्राह्मणी आलो तो कोई माँ बाबा करो एक धियो तुही तो परी थिले बढ़ाई खेलंती और बाकी भी झी दीदी मैं काना कोढ़े बोलती अरे सुबर्णर चांद सुबर्ण बोलाई सुबर्णर चांद सुबर्ण बोलाई सुबर्णर चांद सुबर्ण बोलाई ए पिले तो काम बोलছে अरे एथु अंते जहा हैला सुन सुज्ञ जन अरे गोटी गोटी करिता करिबी गायन की हो करिबी गायन की हो करिबी गायन याद बजा ओ আমার নরেন্দ্র বাহাগ বজাইছ গুপকুড়ু বাদ্য আর আজ্ঞা মানে সমস্ত দেখিছন কি না দেখি যেনটা বজাইছে সেটা দেখিছ যেনটা না বজাই আমি সেটা বজামা আর আজ্ঞা মানকু দেখামা আসু এ পিলে আরে এথু অন্তে যাহা হেলা শুন শুন জয়ন গোটি গোটি করিতা করিবি গায়ন Nuese. ए पिले अरे साधव जे बुढ़िया कु डकाई आनिला सुबर्ण रतन से जे गढ़िबा गुदेला जय राम राजीव लोचन ओ हाँ नवीन के बुझरा अरे साधव जे बुढ़िया कु डकाई आनिला सुबर्ण रचंद से जे गढ़िबा गुदेला करिबी गायन
तो बाबू जेते बेले तो पर ऋषि जन साधव पुनिया के डाके सुवर्ण चंद कोढ़ार के देख अरे ओधा चंदे मोले बापा पुण्य चंदे मां कभी प्रिय सारी कले तो बाबू इनो विषय डाइनो रहला इनो आके ना भाई ओधा चंदे मोले बाबा पुण्य चंदे मां विषय इनो रहला इनो लेके आके बढ़ावो तो आसवा की तोड़े गंदा प्रकार है प्ले असो हे बेले लुहाएथी जागा बदला हेलो 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 ओठ तले लुचि दिबा हाथ धोइए एठी जीवनर मान चुक्ति बिना कारण रे हुए जुक्ति एठी जीवनर मान चुक्ति बिना कारण रे हुए जुक्ति किए जाने केते बेले दैव दबरे सजा आखी बुझाकू लुह बुझा आखी बुझाकू लुह बुझा बुझा तू लुहा